ଅଛୁ ନା କୁଆଡେ ମରିଛୁ ରେ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଅଛୁ ଘରେ ନା କି? ନାଇଁ ମଉସା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କାମ ଥିଲା କି? ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଦଉଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଦେବୁ। କଥା କଣ କି ତୋ ଦିଅର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଠୁ ଯୋଉ ଋଣ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା କଣ ତା ବାପା ଥୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରୁନି। ୟା ପୁଅ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦବ ତ ମୁଁ ଯିବି। ମଉସା ଦୁଃଖ ତ ଆମ ପିଛା ଛାଡୁନି। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ। ନା 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 ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି କହିଲଣି ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ପାଦର ଦି ହଳ ଚପଲ ସରିଗଲାଣି। ଆରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ ଯିବି। ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତତେ ଦଉଛି। ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି। ମଉସା କହୁନାହାନ୍ତି ମଉସା କଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମୋ ମନ କଥାଟା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଯାଇଛି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଉଠୁ ଉଠୁ ଏଇ ଖାଲି ଉଠୁ ଉଠୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ହଉଛି ହଉ ଆଜି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବି ଆଉ ହବନି। କହୁଛି ମାରିଦେବୁ ନା କଣ? ଆମେ କେହି ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଏ ଲମ୍ପଟ ହାରାମ ଦାଦା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭାଉଜର କିଛି ମନ ନଥିବ ରେ। ମତେ ଓଲଟା ଧରି କିଛି ଏ ବୟସରେ मौसा को भूल माग। अरे मौसा को भूल माग कौचे। अरे मौसा को भूल माग आज बोल तो ताले घर छाड़ी चली जा मो घर चली जा। हाँ हाँ मो मुंड खराब हो गलानी। अरे तमे दीटा मो मुंड खराब कर दलानी। ए राजू ये गोटे मुहूर्त ये भितर बेरबनी। तू ए घर चली जा तो बड़ भाई नियम।
ତମେ ଦିଟା ମତେ ପାଗଳ କରି ଦେଇଛ। ଦୋଷ ନ କରି ମତେ ଦୋଷୀ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଚାଲିଯିବି ଭାଇ, ଚାଲିଯିବି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି ଭାଇ, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆସିବି ଯୋଉଦିନ ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କ୍ଷମା କରିବି। ଚାଲିଯିବି ଭାଇ। ଏ ରାଜୁ! ଗୁଣ୍ଡାଟା ଘରୁ ବିଦା ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆଉ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲ? ଘରୁ ବାହାର। ମଉସା କୁଆଡେ ଯିବ ମଉସା? ମଉସା କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ଏ ବାହାର। ଆବେ ସାଧୁଆ ମଉସା ଏ ରାଜୁଆ ଦୟା କର। ଆବେ ସାରା କଲା ପାରବେ। ଆସ ଏଠି ତାକୁ ପାରେ। ଦିଟାକୁ ବାଟେଇକି ବାହାର କରିଦିଅ।
बाबू बाबू कौन घरे कहीं ना ना कौन नमस्कार। नमस्कार। अरे अमृत से फाड़ी पड़ गला आज्ञा गरीब लोक आज हूँ सावित्री ओषा जिते जहाँ भौणीटा सावित्री ओषा कर घर को न आसिले मन कष्ट करनी देखा करने को चली आसिली। भाई आओ सब भल तो हाँ भाई मोर सब भलो किछि भी असुविधा नहीं। अरे तू मत मिछ कहू भल भितर कहीं मत किसी ठीक लगुनि मु तथा पिलाटी दिन एते बड़ करी मु कौन तोर मन कथा बुझीपारि। अरे कह कौन है अरे जोई पुओ भी नीरव आउ तू भी नीरव। अरे कौन है बाबू आपण जोर करी कहते बोधे से पिलाटर मन सुखी जाए। बाबू बाबू बाहागर बेले जानी यौतुक किसी देनी बोली से बोधे से कहतु बाबू कहतु कौन है दृश्य देखा कौन आसी दुख दे सारा तुम मन बुझिलानी जे शेष मोर हिनी मानी भौणी सुख एसबू केमिति मो सहित रस हचुलनी अनेक चेष्टा कली हेले रात तक मु रखी पारिली नहीं और सबुदिन हाथ टाक मु हरई बसिली। आशा बाड़ी ता स्वामी जिते दुख आसि जदि तो स्वामी ता पाखरे अछि दुख हो बने चाहिए जिते रास्ता बदले अछि जो दुख जमा पाख छलनी कहीं की जानी जो बाबू दुख
हाँ सर सब काम शेष हो जाए से घर बाहर कर दे कौन कहले आज्ञा ए घरे मद बाटी खोला हम हो ठीक है मोर किसी आपत्ति ना ओके ओके आउ तो नेटवर्क पाइब ने पुओ मद डांग तमें दी जन की अभूत ओहो तुम्हें दुई जन कौ चित्रालय खाकी ड्रेस पिंधि आसीच मत पुणी कलाकना बुलेवा को ना ना मारुचु कौन ए डांगो मारी मारी ता गाडी डांग तू मो पुओ ना भगारी रे ए ना संगे संगे फोन करी माने आईजी डीआईजी संगे संगे आसी हाजर हो तो कास मेटे तो संगे संगे पुओ पड़ी आसी लक्ष्मण नंगुआ दिन मो बापा किए मारथिला सत कह जानिनी सारे से विषय में कुछ कर पारिनी सारे आज्ञा ए सला सब जानि जी डांगो चुप तूटा मो पुओ ना भगारी रे सत कह से दिन मो भाई रतु किए आइथिला सत कह ई जबरदस्तिया कथा कहउनी सारे मु केमिति कहि परिबिनी मु किछि जानिनी सत कह बे कहबी सब हारामी खटुआर काम मोर किसी दोष नहीं सारे सब हारामी खटुआ करिछि सारे डांगो पिटी पिटी हाजत नहीं आसो डांग सारे चली गले मत छाड़ी दे तो बापा मु ए माँ मु तो ससुर हबी मैं छाड़ी दे माँ छाड़ी दे हला हेबी 5 लाख टका 5 लाख टका रखी तुम ना रेडी कर देबी